Okay, hello everyone. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Wahid Zaini. I'm from TBI 3 class. Okay, here I want to explain a little material about of verb. Okay, definition of verb. According to the Merriam-Webster dictionary, a verb is a word that indicates an action, behavior, or even experienced by the subject. In the arrangement of the parts of speech, the verb is usually located right behind the noun or pronoun that is the subject. Oke, jadi menurut kamus Merriam-Webster, verb itu adalah suatu kata yang menunjukkan sebuah aksi, perilaku, ataupun peristiwa yang dialami subjek. Nah, dalam bahasa Indonesia itu bisa dikatakan sebagai kata kerja ya. Tapi dalam bahasa Inggris, ada salah satu verb atau sebagian verb itu tidak bisa berdiri sendiri atau membutuhkan kalimat lain supaya bisa dipahami, supaya kalimat itu bisa sempurna, seperti itu. Oke, lebih jelasnya kita bisa lanjut ke jenis-jenis verb. Okay, next, types of verbs. Actually, if all of them are described, there are more than 10 types of verbs in the part of speech. However, to make it easier to understand, I will only describe the 6 main types of verbs that you must master. The 6 is regular or irregular, action or stative, transitive or intransitive, linking, auxiliary, and finite or non-finite. Jadi jika dijelaskan secara rinci, secara detail, verb itu tipe-tipenya verb ada 10 sebenarnya. Namun di sini saya cukup menjelaskan 6 saja, itu sudah membuat kalian menjadi seorang master ya. Seperti itulah. Langsung saja. Regular verbs. Regular verb and irregular verbs are two types of verbs that differ in their form, especially when they are transformed into tenses. Regular verbs are normal verbs which, when changed to verb 2 and verb 3, both end with ed. Jadi regular verb itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kata yang beraturan perubahannya dari verb 1 ke verb 2. Umumnya menggunakan ed. Seperti itu. Example, adore, the verb 1 of adore. Verb 2 is adored, the verb 3 is adored. Sama ya. Jadi antara verb 2 dan verb 3 itu kebanyakan untuk regular verb itu sama, diakhiri dengan ed. Contoh lagi, agree. Verb 2-nya agreed. Verb 3-nya juga sama, agreed. Oke, langsung saja lanjut ke irregular verbs. The irregular verbs, other than irregular verbs, are verbs that almost always change when they become verb 2 and verb 3. Jadi, irregular verb ini kebalikan dari regular verbs. Biasanya disebut dengan kata yang tidak beraturan perubahannya. Seperti itu. Namun tidak semuanya ya yang mengalami perubahan, hampir semua seperti itu ya. Antara verb 2 dan verb 3 itu mengalami perubahan pasti. The example is become. Verb 2 is became. Verb 1 is become. Verb 2 is became. Verb 3, become. Jadi antara verb 1, verb 2, dan verb 3 ini tidak sama. Contoh lagi, begin. Dan verb 2, begin. Verb 3, begun. Seperti itulah ya. Lanjut ke jenis-jenis verb yang lain. The action or stative verb. Action verb is a verb that is actually done physically by the subject. These types of verbs is what we can
called a real verbs. Jadi action verb itu kata kerja yang dilakukan oleh seluruh badan dan tidak membutuhkan objek. Seperti itu. Oh maaf, maksud saya kata yang dilakukan oleh seluruh badan dan tidak diwakili, maksudnya tidak hanya salah satu dari anggota badan saja yang melakukannya, tapi seluruh badan. Satu kata kerja itu mewakili pekerjaan dari seluruh badan, seperti itu. Meanwhile, the stative verb is a verb that is not actually done physically. Rather, it is done by other body parts, such as talk and feeling. Jadi stative verb itu kebalikan dari action verb ya. Jadi stative verb itu kata kerja yang tidak benar-benar dilakukan oleh secara fisik, melainkan dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Misalnya pikiran dan perasaan. The example is run. This is action verb. And stative verb is think. Berpikir, berlari dan berpikir. Intinya antara perasaan dan fisik yang benar-benar fisik, seperti itu. Next, transitive or intransitive verb. Transitive verbs are verbs that cannot be perfect or less meaningful if they are not followed by an object. For example, is the sentence I bring. The sentence cannot be called perfect because bring requires an object. Jadi transitive verb ini adalah kata kerja yang membutuhkan suatu objek. Contohnya di sini ada bring. Bring kan artinya kalau bahasa Indonesia aku membawa. Aku membawa jika tidak ada objeknya itu tidak akan sempurna kalimatnya. Jadi I bring a book. Saya membawa sebuah buku. Kalau seperti itu ada objeknya, itu katanya akan sempurna dan akan dipahami. Seperti itu. On the other hand, an intransitive verb is a verb that makes sense even if it is not followed by any object. For example, is dancing. Dancing can be perfect although not followed by an object. Jadi intransitif ini kebalikan dari transitif. Dia bisa berdiri sendiri meskipun tidak ada objeknya. Contohnya seperti dancing, menari. I am dancing, she is dancing. Kalau she is dancing seperti itu, dia menari. Berarti kan kalimatnya sudah bisa dipahami oleh kita sendiri. Seperti itu. Next, the linking verb. A linking verb is a verb that is used to connect two different words, phrases, or sentence. The purpose of using linking verb is to facilitate sentence variation, because instead of acting as a predicate, a linking verb acts as a liaison between the subject and its predicate. Jadi linking verb ini adalah kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa ataupun kalimat yang berbeda. Tujuannya untuk mempermudah memvariasi kalimat, seperti itulah kira-kiranya. The example is she's being kind. Oke, kira-kira seperti itu ya kawan. Oke, next, the auxiliary verb. Auxiliary verbs have the same function as linking verbs, namely to connect. The difference is auxiliary verbs also serve us to expand the meaning of a sentence. That is the reason why auxiliary verbs are also called helping verbs. There are 4 types of auxiliary verbs, namely have, do, be, and modals. Jadi auxiliary verb ini hampir sama seperti linking verb. Tapi bedanya auxiliary verb ini berfungsi untuk memperluas makna. Jika linking verb tadi untuk mempermudah memvariasi kalimat,
Namun jika auxiliary verb ini untuk memperluas makna, seperti itu. Dan auxiliary verb ini ada 4, yaitu have, do, be, dan modals. Seperti itu. Next, finite or non-finite verb. Last but least, finite and non-finite verb are verbs that are distinguished by their flexibility in a sentence. Finite verbs are verbs that change form when there are changes in number, subject, and tenses. Jadi finite verb itu kata kerja yang mengalami perubahan saat ada perubahan number, subject, dan tenses. Bisa dibilang ya finite verb itu adalah verb pada umumnya seperti itu, yang bisa berubah-ubah. Mungkin seperti itu. Dan lanjut, in a way, finite verb are verbs in general which can change. On the other hand, non-finite verb are verbs that cannot change form, no matter whether the number, subject, or tenses change. In English, there are 3 types of non-finite verbs, namely bar infinitive, gerund, and participle. Jadi, non-finite verb adalah kata kerja yang tidak bisa mengalami perubahan bentuk. Tidak peduli apakah itu number, apakah itu subject, apakah itu tenses yang berubah. Jadi tidak bisa. Dalam bahasa Inggris itu ada 3. Ada bare infinitive, gerund, dan participle. Contoh dari bare infinitive adalah she makes me believe in love again. Contoh dari gerund, I did not mean helping you if you need me. Contoh dari participle, please come over here. Kira-kira seperti itu ya. Okay. Thank you for me. For any question, you can find me at email. This email namely is mbahjon172@gmail.com, and WA number in this video. Okay, thank you. I'm Muhammad Wajzaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.